Ayun. Ayun. O, game. Paano gagawin ko? Tapos, tago mo doon. Dito? Dito? Doon. Doon? Doon, Arto? talon mo. Talon ako. Doon, talon mo. Basya na eh. Tapos, adano mo. Anong dadado ko? At yan, pinto. Bintana, open lang. Wag, adano mo din. Dadado ko din. Okay. Para? Tapos, para hindi pasok ulan. Para di pasok ulan. Para di basa libro. Oo, Oo, galing nga. tapos na. Tapos na. Babay ka na. Bye-bye. Harap ka dito. Bye-bye.